Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, the Honorable Mr. Rector of Interpretative Reading, namely Mr. Muhammad Farhan Rafi, and friends who are happy. First of all, let us praise and present of Allah SWT for the blessings that have been given to us, namely health, sanity, and flexibility. Well, today I'm Ivona Ambarsari as moderator, who will quit the discussion. The topics we will discussion are cognitive level and scope of reading text types. Before the discussion begins, I will introduce Group 5 members who will present the material, namely Fatma Anglutfika as presenter and Lucia Sensiana as presenter, and I'm Ivona Ambarsari as moderator. Okay, next is the delivery of material. The first slide will be presented to Lucia Sentiana, then followed by myself and then Fatma Anggilutfika. Okay, Lucia Sentiana. Okay, I will this first material about fungsi sosial cognitive level. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan tentang membahas tentang cognitive level. Yang pertama ada topik, what is the topic of the text? Apa topik dari teks tersebut? Terus ada gambaran umum tentang teks tersebut menceritakan tentang apa. Tujuan komunikatif, teks tersebut ditulis untuk the text is written to, terus ada tempat ditemukannya teks, where can you find such a text, di mana Anda dapat menemukan teks seperti itu. Lalu ada target atau sasaran penulis teks, who is the text addressed to, kepada siapa teks tersebut ditujukan. Ada profesi penerima pesan, the recipient of the text might be, penerima pesan mungkin ada manfaat adanya informasi tersebut. What is the benefit of reading the text? Apa manfaat membaca teks tersebut? Ada pesan moral, what can we learn from the text? Apa yang dapat kita pelajari dari teks? Lalu ini ada teks tentang, saya akan menganalisis teks tentang bahaya merokok. Di sini dijelaskan bahwa banyak dampak buruk yang disebabkan oleh merokok. Salah satunya dampak terbesar itu berdampak ke perokok yang pasif. Jadi lebih bahaya orang yang menghirup rokok. Jadi di sini penulis menerangkan bahwa kita harus menghindari rokok untuk menjaga kesehatan dan untuk menjaga lingkungan. Di sini saya akan menganalisis tentang teks bahaya merokok. Contohnya, yang pertama ada topik. What is the topic of the text? The topic of the text about the negative impact of smoking on human health. Jadi topiknya tentang dampak negatif dari merokok pada kesehatan manusia. Gambaran umum, di sini gambaran umum, the text tell you about the bad effect caused by smoking both for human health and the environment. The bad impact come from the nicotine content in cigarettes and cause disease. A person who inhales cigarette smoke too often can be at risk of cancer, lung, and heart disease to cause death. Jadi gambaran umumnya, teks tersebut menceritakan efek negatif dari merokok karena kandungan nikotin, tar, dan zat lainnya menyebabkan rokok itu bahaya bagi kesehatan manusia, bahkan menyebabkan kematian. Jadi kita harus menghindari. Tujuan komunikatif. The text is written to convey information from the author to the reader about the negative effect of smoking and invite the public to stop smoking. Tujuannya di sini penulis memberi informasi kepada
masyarakat, terutama masyarakat yang kecanduan merokok, tentang bahaya merokok dan mengajak semua orang untuk berhenti merokok. Tempat ditemukannya teks. We can find such a text in various mass media such as newspaper and magazine. Jadi kita dapat menemukan teks tentang bahaya merokok di media massa seperti koran dan majalah. Target atau sasaran penulis teks. Di sini target penulis tentang bahaya merokok itu untuk semua orang, terutama orang-orang yang kecanduan merokok. Profesi penerima pesan. Sini, the recipient of the might be afraid because there are many bad effects when smoking, so they will plan to reduce smoking and even stop smoking. Jadi profesi penerima pesan itu gimana tanggapan para penerima pesan setelah membaca teks tersebut? Mungkin penerima pesan akan takut dan akan merencanakan untuk berhenti merokok karena banyak dampak negatif yang dihasilkan dari merokok. Manfaat adanya informasi tersebut. The benefit of reading the text is that we can understand information about the negative effect of smoking and how to fight smoking in detail based on the majority opinion and available factual data. Manfaat adanya informasi tersebut, kita dapat mengerti informasi tentang bahaya yang ditimbulkan dari merokok dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk berhenti dalam merokok secara jelas sesuai dengan pendapat masyarakat dan faktual dan data yang faktual. Pesan moral. What can we learn from the text? Apa yang dapat kita pelajari tentang teks bahaya merokok? Jadi di sini kita dapat tahu bahwa dampak negatif dari merokok tidak hanya untuk perokok saja, tapi ya orang yang menghirup juga lebih besar dampaknya. Karena perokok pasif juga dapat menyebabkan kematian. Jadi mari kita berhenti merokok untuk menjaga kesehatan kita. Okay, the next I will explain about structure text di cognitive level. Contoh ada karakter, di sini ada teks naratif, deskriptif, recount. Contoh pertanyaannya kayak based on the text the writer whether is, jadi pertanyaannya tentang karakter. Terus ada latar belakang peristiwa, itu latar belakang peristiwa mungkin dari teks naratif, deskriptif, atau recount. Menentukan hal-hal yang terjadi atau tidak. Jadi apa yang akan penulis temukan di rumah jika dia, berarti ini tentang kemungkinan. Pentingnya prosedur mengikuti langkah dalam teks. Saya berpendapat kalau ini tentang teks prosedur. Lalu ada dampak apabila langkah-langkah tidak diikuti dengan baik. Jadi ini contoh di dalam teks prosedur, jika kita tidak bla bla bla, kemungkinan besar akan isi pesan. Ini menurut saya materi tentang short message, tentang kayak pesan pendek yang disampaikan seseorang, tentang permintaan maaf atau ucapan, pokoknya tentang pesan pendek. Lalu next, ada juga tindakan yang diambil dari membaca teks. Ini juga kemungkinan tentang apa yang kemungkinan besar akan dilakukan pembaca setelah membaca teks. Lalu setelah membaca teks, apa yang mungkin dilakukan penulis. Jadi seperti menganalisis bacaan. Lalu ada ide pokok sebuah paragraf. Di sini menjelaskan tentang ide pokok suatu paragraf, bisa dalam teks naratif, teks deskriptif, atau teks recount. Bagian yang dideskripsikan ini merujuk ke teks deskripsi. Jadi kayak apa yang bisa dilihat pengunjung di taman. Lalu ada unsur penting yang menjadi fokus iklan. Saya berpendapat bahwa di sini lebih ke advertising, jadi teks iklan. Nah, di sini poin pertama saya mengambil tentang naratif teks, bercerita tentang
seekor anak ayam yang jelek dan dia selalu dihina saudaranya karena beda. Anak ayam tersebut itu hitam, terus besar, dan intinya jelek lah. Setelah itu, di sini anak ayam itu akhirnya kabur dari kandang dan ke hutan karena selalu dihina saudara-saudaranya. Lalu anak ayam tersebut bertemu dengan seorang laki-laki dan laki-laki tersebut memelihara anak ayam tersebut sampai besar. Akhirnya saat anak ayam besar, dia bercermin ternyata dia mempunyai bulu yang indah dan ternyata anak ayam tersebut merupakan seekor merak yang mempunyai bulu yang sangat indah. Lalu di sini saya akan menganalisis. Di sini ada karakter. Saya memilih tentang naratif teks tentang anak ayam yang jelek. Based on the text, the main character is an ugly chick that turned out to be a beautiful peacock. Berdasarkan teks di atas, karakter utama, tokoh utama dari cerita anak ayam yang jelek itu yaitu anak ayam yang jelek yang berubah menjadi seekor merak yang cantik. Latar belakang peristiwa. Why do men raise ugly chicks? Mengapa laki-laki menangkap anak ayam? Karena laki-laki menemukan anak ayam tersebut berjalan sendirian di hutan, sehingga laki-laki membawa anak ayam untuk membawanya ke kandang dan memeliharanya sampai besar. Di sini ada poin menentukan hal-hal yang terjadi atau tidak terjadi berdasarkan isi teks. What will happen if the man does not raise the chick? Apa yang terjadi jika laki-laki tersebut tidak memelihara anak ayam tersebut? Kemungkinan anak ayam tersebut akan meninggal karena dibunuh hewan-hewan buas yang ada di hutan. Lalu di sini ada contoh teks prosedur. Ini cara membuat nasi goreng. Yang poin keempat tentang pentingnya mengikuti langkah-langkah dalam teks prosedur. Jadi, what should we do after put the bone, garlic, and salt? Jadi, apa yang harus kita lakukan setelah menuangkan garlic dan garam, setelah menyiapkan bumbu, kita bisa menggoreng semua bumbu. Ini ada dampak apabila langkah-langkah tidak diikuti dengan baik. Jadi di sini dijelaskan bahwa menggoreng nasi sekitar 3 menit. Jadi kita kalau tidak menggoreng nasinya sekitar 3 menit, kemungkinan akan gosong. Gitu. Lalu di sini ada example of short music. Di sini short musicnya tentang permintaan maaf Rahel terhadap Karisma karena memecahkan gelas saat ulang tahunnya. Di sini ada poin isi pesan kenapa Rahel meminta maaf karena Rahel memecahkan banyak gelas dari meja makan ketika pesta ulang tahun Karisma. Jadi di sini menanyakan tentang isi pesan. Selanjutnya saya mengambil teks seperti kayak tips menurut saya tentang positive thinking to increase self confidence. Berpikir positif dapat meningkatkan percaya diri. Ya, di sini ada tips-tips meningkatkan percaya diri dengan berpikir positif. Sini ada tindakan yang mungkin diambil setelah membaca teks. What will the reader likely do
do after reading the text. Jadi tindakan apa yang diambil oleh pembaca setelah membaca tentang cara-cara meningkatkan kepercayaan diri dengan berpikir positif. Kemungkinan pembaca setelah membaca teks will increase confidence by thinking positive. Akan meningkatkan kepercayaan diri dengan berpikir positif, berfokus kepada potensi dan pengembangan diri. Ada pertanyaan juga, after reading the text, what might be the writer do? Setelah membaca teks, apa yang kemungkinan penulis lakukan? Jadi, the author will share the result of his writing to people who are not confident so that they can increase their confidence. Setelah membaca teks, kemungkinan penulis setelah menulis teks, kemungkinan penulis akan berbagi teks tersebut, menyebarluaskan teks tersebut kepada orang-orang yang tidak percaya diri, sehingga untuk meningkatkan kepercayaan diri seseorang yang pemalu atau minder. Oke. Ini tentang poin ke-8 dan poin ke-9. Menanyakan tentang ide pokok dan bagian yang dideskripsikan. Saya memilih deskriptif teks deskripsi tentang Safari Park. Di sini di dalam Safari Park dijelaskan tentang hewan-hewan yang ada di sana, lalu pengunjung-pengunjungnya ada di sana, luas dan letaknya. Ini di poin ke-8, ide pokok sebuah paragraf. Di sini ditanyakan tentang ide pokok sebuah paragraf. Saya bertanya ini lebih spesifik ke paragraf 2. Jadi the main idea of the second paragraph is a place for visitors to observe. Jadi paragraf kedua tentang tempat untuk pengunjung yang bisa diobservasi, yaitu wildlife. Di situ terdapat banyak hewan-hewan seperti tiger, lion, dan monkey. Bagian yang dideskripsikan. Di sini ditanyakan bagian-bagian apa yang dideskripsikan. Ada pertanyaan lebih spesifik tentang what can the visitor see in the wildlife. Apa yang dapat pengunjung lihat di wildlife tersebut. Visitor can meet the youngest animals, take picture with young orangutan, white and endangered Sumatran tiger, the African lion. Visitors can also watch orangutan, chimpanzee, Proboscis monkey, and others swinging from branch to branch. Di sini apa yang dapat pengunjung lihat di area wildlife? Pengunjung dapat bertemu dengan hewan muda seperti orangutan, terus memoto, terus white and bertemu harimau Sumatera, singa Afrika, dan simpanse, monyet yang sedang bergelantungan di pohon. Ya, begitu. Lalu poin terakhir tentang struktur kognitif level, menurut saya kan ditanyakan tentang unsur penting yang menjadi fokus iklan. Di sini menurut saya tentang teks iklan, jadi saya memilih ini teks iklan, ada teks iklan tentang sushi. Jadi di sini ditanyakan what product is advertised in the text. Produk apa yang sedang diiklankan? The product advertised in the text is sushi deals. Jadi di sini produk yang sedang diiklankan itu tentang penawaran sushi yang ada diskon 60%. Terima kasih, itu tentang struktur kognitif level. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Ivan Ambarsari. Oke, thank you Lysia Sensiana. Next, unsur kebahasaan, yaitu persamaan kata atau sinonim. One of two or more words of expressions of the same language that have the same or nearly the same meaning in some or all sense. Examples: beautiful, attractive, pretty, lovely, stunning. Intelligent, smart, brings, brilliant, sharp.
Okay, next, word order. Word order is a stand arrange of words to form a sentence that has a complete meaning. For examples, with the sentence, I love you, which turn out to be arranged in the form of subject plus verb plus object, which in the end has meaning to be used. Next, article demonstrative possessive pronoun. Articles are words that define nouns as specific or unspecific. Examples, I want a chocolate cake. My sister is an English teacher. The girl sits alone in the park. Demonstrative pronouns that are used to design objects that depends on the number and distance of the object. Demonstrative examples are these: that, dash. Possessive pronoun is a pronoun that serves to show ownership. Example of possessive pronouns are mean, your, her, his, they, their, our. Okay, next, argument and number. Argument is number singular is personal pronouns to follow a single subject which includes singular pronoun consisting of I, you, he, she, and it. Argument in plural number is personal pronoun which is used to follow the plural subject from only consisting of we and they, so that the change in the pronoun can be followed according to the existing provision. Next, tenses. Tenses is a grammatical category that emphasizes the use of verbs that are related to the time of their use. Tenses can be divided into three types, namely present, past, and future. Next, passive voice. Passive voice is a relationship between the subject and the verb where the subject refers the action of the verb. For examples, the ball is kicked by Nita. Next, reference grammatica. The reference grammatical cohesion in the form of a reference emphasizes the relationship between the word and its object. Object outside the text indicate an exoporic reference, while object inside the text indicate an endoporic reference. For examples, they haven't eaten. Adi is taking it. In the two examples above, they, Adi, and those are there words that refer to object outside the text. Frankie, we don't know who they and Adi are. We don't even know what Adi took. Okay, next, referensi makna. A reference meaning is a statement written by someone who knows you and which describes your character and abilities. When you apply for a job, an employee might ask a reference. The firm offers to give her a reference. For example, a clown is an entertainer who polishes his face with trick, powder, and dress strangely, and is adept at making funny face. Next, kata sambung atau conjunction. Conjunction are words that are used to connect equivalent language units, word with words, phrase and phrase, clause and clauses, sentence with sentences, and so on. Example, you and I are on the same boat.
and connects the word you with the word I or the subject with the subject. Next, modals. Modal auxiliary verb and word that's a place before the main verb. Main verb, to modify the meaning of the main verb. Its function is to express the will, willingness, or ability, needs, and possibility. The auxiliary verb include can, could, may, will, would, shall, should, must, and ought to. Next, kalimat conditional. A conditional sentence is a compound sentence that has conditions of imagination, presupposition, and something that has never happened. The expression presupposition may or may not be realized. The form of a conditional sentence is a if clause plus main clause. For example, if I save enough money, I can go to Bali this year. Okay, next. Fatma Anggi Lutfika. Okay, thank you, Yvonne. I will continue this. 12 is konstruksi derivative. Is derivative adjective or adjectives that rules from the process of adding a affix or affix, either prefix or suffix. The adjective resulting from this change have different meanings from the base word. For example, different. It's based on differ is verb plus and affix. So you have the different character. 13. Kalimat atau sentence. Sentence is collecting of meaningful word, subject, and verb patterns. Jadi kayak ada subject, predicate, dan juga verbnya. Selanjutnya frasa atau phrase. Can stand alone and express an idea or idea in full. For example, he has a meeting to attend tomorrow. Selanjutnya, ungkapan. Modify that are located after the head, for example, work hard, study style, the girls in the red flower dress, the head of the example is working, study, and that girls. Yang terakhir, simpulan atau conclusion. Conclusion are statements that are taken right fly from the overall result of the discussions or analysis. In other words, the conclusion is the result of the discussion. An example of the conclusion is that there is no need doubt the beauty of the forest in Indonesia because the green expanse trees make the eye seems hypnotized. In addition, many endemic animals, planned and hunted by tourists who only take pictures to capture the moment. Oke, setelah tadi sudah membahas tentang struktur tadi, saya mengambil analyze teksnya berjudul Mary and Her Holiday. Teks ini termasuk dalam example of narrative text yang menjelaskan tentang Mary life that dedicate her life to work until even to go to on vacations, and she has to think about it, so she likes to keep herself busy to work. Dan analisnya satu, sinonim. This example is clever. Sinonim dari clever itu adalah intelligent. Yang kedua, word order. For example, I need to rest. I sebagai subjek, need sebagai objek, rest sebagai verb. 13 artikel. For example,
She lived alone and had a very important business job in a big company. 14 demonstratif. Analyze-nya, would you like to have a holiday with us this year, Mary? Yang kelima, possessive pronoun. For example, she stopped and gazed up at his face. Yang keenam, agreement and number. For example, I'm quite happy at home with Len. Yang ketujuh, tenses. For example, ini past count tenses. Example-nya, she was always working in them too. Yang ke-8, passive voice. Passive voice, for example, simple past. Contohnya, a letter was written by John. Yang ke-9, grammatical reference. For example, it's you. It refer to you. Yang ke-10, reference meaning. Jadi kayak makna dari apa? Teks itu dari apa? Jadi makna dari teks itu tuh in the meaning of this context, reference come from a personal experience in real life. Jadi kayak personal real life-nya si Mary tadi. Yang ke-11, conjunction atau kata hubung. Example, she lived alone and had a very important business job in a big company. Jadi conjunction-nya di sini adalah and. Yang ke-12, modal auxiliary, would. For example, would you like to have a holiday with us this year, Mary? Yang ke-13, conditional sentence. For example, she was never absent. She always arrived at her office early and left late. Yang ke-14, derivative construction for adjective. Jadi kayak materi tentang imbuhan yang di akhir kalimat. For example, business job in a big company. Jadi di sini contohnya seperti business itu dari kata busy for verb dan ness sebagai sufiks, sebagai kata sebagai imbuhan di akhir kalimat. Jadi awalnya busy ditambah ness jadi business. Seperti itu. Yang ke-15, sentence. For example, Jill Thomas was a friend of Mary. Jadi ada subjek, verb, dan objeknya. Yang ke-16, phrase. Phrase verb. For example, clever young ladies. Yang dimaksud di sini verb adalah clever. 17, expression. Di sini saya mengambil contoh dari ekspresi of apologize atau permintaan maaf. For example, I'm sorry that I can't home because I've worked a lot of this year and I'm so tired. Yang terakhir, conclusion. Jadi conclusion di sini bisa diartikan dari simpulan dari seluruh bacaan tadi. Kayak simpulannya itu apa? Jadi saya mengambil simpulan bahwa Mary is a hardworking woman whose life is only dedicated to work. Even to go to on vacations, she has to think about first, and she likes to keep herself busy with work. Terima kasih. Okay, this is our presentation. I, as a moderator, apologies if there are still many shortcomings and mistakes. Thank you, my friend. Thank you, presenter Lucia and Fatma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.